Este ya también está fuerte. ¿Por qué te vuelves más y más desobediente para estar más en forma? ¿Entendiendo? Sí. 온 마음, 몸은 Te vuelven más y más desobediente. 다시요. 씻고 오케이? 씻고. Piensa bien. 씻고. 1:5. ¿Por qué querés? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 아멘. 지금 이것이 교회를 맡아서 목회를 하고 있는 목회자들의 현 주소입니다. Ahora, esta es la dirección actual de los pastores que están a cargo de la iglesia. 오케이? Sí. 어떻게 해야 될지 고민하고 아파하고 애쓰고 힘쓰는데 목회는 안 되고 있습니다. Estoy pensando en qué hacer. Tengo dolor y me esfuerzo mucho, pero el ministerio no está funcionando. ¿Entiendo? Sí. Y trabajan mucho. 6. 6. 6. Dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Entiendo? Sí. 여기서부터 1:6. 이것이 목회자의 영적 상태다. Esta es la condición espiritual del pastor. ¿Entiendo? Sí. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 한 군데도 없다고 말했다. Dijo que desde las plantas de los pies hasta la cabeza no había un solo lugar saludable. 아멘. Amén. 이것이 목회자의 영적 상태. 하나님 보실 때 이렇다. Esta es la condición espiritual del pastor desde el punto de vista de Dios. 이런 지경이 되기까지 복음을 이해하지 못하고 깨닫지 못하는 그 모습을 보면서 하나님은 화가 났다. Dios se enojó cuando vio que no podía entender y realizar el Evangelio hasta que llegó a este punto. Dios se enojó cuando vio que no podía entender y realizar el Evangelio hasta que llegó a este punto. ¿Entiendo? Sí. Frank, ¿entiendo? Dios se 교수들이 깨닫지 못하면은 제사장이 깨닫지 못하면은 백성들은 다 죽게 되는 것입니다. Si los profesores no se dan cuenta, si el sacerdote no se da cuenta, toda la gente morirá. 아멘. ¿No entiendo? Sí. Nomás que estamos apuntando. Si los profesores no se dan cuenta, si el sacerdote no se da cuenta, toda la gente morirá. Amén. 교수들이 잘못하고 목회자들이 잘못하는 것은 상인을 넘어서 어마어마한 큰 죄를 범하는 것이다. Lo que los profesantes hacen mal y los pastores
Lo que los profesantes hacen mal y los pastores no hacen bien es cometer un gran pecado más allá del asesinato. entiendo? 그래서 지구의 사람들이 멸망당하는 것을 목회자들에게 다 물을 것이다. Entonces, preguntaré a los pastores y pastoras sobre la destrucción de la gente de la tierra. entiendo? 그래서 안수받는 것을 굉장히 두려워해야 되고 심각하게 생각해야 된다. Entonces, debes tener mucho miedo de recibir la ordenación y pensarlo seriamente. entiendo? Entonces, debes tener mucho miedo de recibir la ordenación y pensarlo seriamente. Una más, por favor, una más. Entonces, debes tener mucho miedo de recibir la ordenación y pensarlo seriamente. 아멘. 여러분이 신학을 공부하고 Estudias teología y te conviertes en pastor. 여러분이 신학 공부를 하고 목사 안수를 받는다는 것은 전 인류를 살려야 되겠다는 책임을 가지는 것이다. Estudias teología y recibes la ordenación como ministro, la recibes con la responsabilidad de salvar a todos. Cuando estudias teología y recibes la ordenación como ministro, la recibes con la responsabilidad de salvar a toda la humanidad. Significa que si la gente muere sin escuchar el Evangelio, háganme responsable. 10 veces más. 10 más. Cuando estudias teología y recibes la ordenación como ministro, la recibes con la responsabilidad de salvar a toda la humanidad. Significa que si la gente muere sin escuchar el Evangelio, háganme responsable. Cuando estudias teología y recibes la ordenación como ministro, la recibes con la responsabilidad de salvar a toda la humanidad. Significa que si la gente muere sin escuchar el Evangelio, háganme responsable. entiendo? Sí, pastor. Sí, pastor. 오늘 아무 생각 없이 목사 안수를 받았는데 알고 보니까 이게 엄청나게 두렵고 무서운 일이다. Fui ordenado pastor sin pensarlo, pero resultó que esto era algo muy aterrador y aterrador. Fui ordenado pastor sin pensarlo, pero resultó que esto era algo muy aterrador y aterrador. 아멘. 목사 안수에는 엄청난 책임이 따른다는 것을 알아야 한다. Debes saber que hay una gran responsabilidad además de la ordenación de un pastor. 아멘. 목사 안수에는
아멘. Sí, Señor. 예수님을 십자가에 못 박았던 가야바 대제사장은 정민족을 완전히 지옥으로 보내는다. Caifás, el sumo sacerdote que no permitió que Jesús fuera crucificado, condujo por completo a toda la nación al infierno. Que permitió que fuera crucificado. 가야바, Caifás. 가야바, Caifás. Ah, el sumo sacerdote. ¿ok? ¿Entiendo? Caifás, el sumo sacerdote que no permitió que Jesús fuera crucificado, condujo por completo a toda la nación al infierno. Sí, sí, sí. Que permitió, Caifás que permitió. Entendemos que es el contrario. Siempre permitió. Caifás, el sumo sacerdote que no permitió, el sumo sacerdote que crucificó a Jesús, condujo por completo a toda la nación al infierno. Es. Ok. Bien. Sí, no, sí. Caifás, el sumo sacerdote que crucificó a Jesús, condujo por completo a toda la nación al infierno. 아멘. Sí. 그가 가지고 있는 잘못했기 때문에 자기도 죽고 전 Debido a los estándares equivocados que tenía, 자기도 죽고 전민족을 지옥에 보내고 예수님은 십자가에 못 박았다. murió, envió a toda la nación al infierno y crucificó a Jesús. entiendo? 잘못된 기준 하나 때문에 Por un criterio erróneo, 율법이 기준이 되어서 예수님을 절대로 받아들일 수 없도록 시스템화된 유대교였다. fue el judaísmo el que fue sistematizado para que Jesús nunca pudiera ser aceptado porque la ley era la norma. 아멘. Fue el judaísmo el que fue sistematizado para que Jesús nunca pudiera ser aceptado porque la ley era la norma. Sí, Señor. Una más. Estándar es la ley. Estándar Es la ley. es la Ley. ley. Sí. Yes, okay. 이 기준으로 보면은 100번 1000번이라도 ¿Qué pasa con este criterio? 100번 1000번이라도 예수님을 절대로 받아들일 수 없는 시스템이다. Es un sistema que nunca puede aceptar a Jesús ni siquiera 100 veces, 1000 veces. Sí, Señor. entiendo? Sí, Señor. 지금 목사님들이 터지고 깨져서 상한 곳이 하나도 없는데 그 기준이 바로 율법이기 때문이다. Los pastores están caídos y quebrados y no hay un solo lugar dañado porque la norma es la ley. Wow. entiende? 그리스도를 말하면서 완벽하게 율법주의로 갖추어져 있다. Hablando de Cristo, hablando de Cristo, están perfectamente armados con el legalismo. Sí, Señor. Hablando de Cristo, están perfectamente armados con el legalismo. entiendo? Sí, Señor. 만약 지금 현대 목회자는 두 가지 사상으로 무장되어 있다.
Así es. Ahora los pastores modernos están armados con dos ideas. 그것이 율법으로 무장되어 있고 복음으로 Está armado. 그것이 율법으로 무장되어 있으면서 복음을 믿는다고 하는 것이다. Eso es lo que significa creer en el Evangelio mientras se está armado con la ley. ¿Entendiendo? ¿No entiendo? Eso es lo que significa creer en el Evangelio mientras se está armado con la ley. 예수를 믿는다고 말한다. La tendencia legal es más grande, pero dicen que creen en Jesús. Ajá, sí. ¿Entendiendo? La tendencia legal es más grande, pero dicen que creen en Jesús. 아멘. 우리 제자들 속에서도 그것부터 빨리 정리해야 한다. Incluso entre nuestros discípulos debemos resolver eso rápidamente. 아멘. Sí. Alaba lo que no se puede. 여러분들이 교회에서 일어난 여러 가지 사건을 보게 될 것입니다. Verás varios incidentes en la iglesia. 그때 여러분들의 생각이 율법인지 복음인지 보면 안다. En ese momento, sabrás si tus pensamientos son la ley o el Evangelio. 내가 저 사람을 정죄하고 있는지 복음으로 풀어주고 있는지 이것을 보십시오. Vea si estoy condenando a esa persona o siendo liberado a través del Evangelio. Vea si estoy condenando a esa persona o liberándola a través del Evangelio. entiendo? 아무리 여러분이 복음을 가지고 복음 전한다고 하지만 저 사람에 대한 미운 감정이나 저 사람을 죽여야 되겠다라는 감정이 올라온다면 그것은 복음이 아니다. Por mucho que prediques el Evangelio con el Evangelio, si sientes odio hacia esa persona o sientes que tienes que matar a esa persona, no es el Evangelio. entiendo? Por mucho que prediques el Evangelio con el Evangelio, si sientes odio hacia esa persona o sientes que tienes que matar a esa Por mucho que prediques el Evangelio con el Evangelio, si sientes odio hacia esa persona o sientes que tienes que matar a esa persona, no es el Evangelio. entiendo? 그것은 양의 가죽을 뒤집어 쓴 일이다. Es cuestión de ponerse. Es un lobo con piel de cordero. Santo, es un entiendo? Es un lobo con piel de cordero. falso profeta. 아멘? Sí. 한번 따라해 보십시다. Pruébalo una vez. 우리는 Somos 시계매 우리는 Hacemos. 양의 가죽을 뒤집어 쓴 일이다.
Es cuestión de llevar un lobo con piel de cordero. Uno, dos, tres. 이제 바뀌어야 됩니다. Ahora tenemos que cambiarlo. 아멘. entiendo. 이제 기준이 달라져야 되고 사람을 살리는 하나님이 원하는 제자가 되어야 한다. Ahora, los estándares deben cambiar y debes convertirte en el discípulo que Dios quiere salvar a la gente. 아멘. 이것을 깨달은 자가 세상을 살리게 될 것이다. Al darme cuenta de esto, Gloria a Dios, amén. aquellos que se den cuenta de esto salvarán al mundo. 아멘. 여러분은 세상이 감당할 수 없는 제자가 되시기 바랍니다. Espero que todos se conviertan en discípulos que el mundo no puede manejar. 또 그리스도의 제자 훈련은 당신과 똑같은 복사품을 만들어내는 것이다. Y el discipulado de Cristo es hacer una copia de uno mismo. 아멘. Copias de Cristo. copia de Cristo. Copia de Cristo. Copia de Cristo. 아멘. Sí, amén. 그리스도를 모르고는 카피낼 수가 없다. No se puede copiar sin conocer a Cristo. 아멘. 여러분들이 그리스도를 모두 다 알아야 된다. Todos ustedes deben conocer a Cristo. 이것은 불가능한 것이 아니다. Esto no es imposible. 아멘. 이것을 가능케 하시는 성령께서 우리 안에 계신다. El Espíritu Santo que hace esto posible está dentro de nosotros. 아멘. Amén. 내 안에 하나님의 형상 그리스도의 완벽한 훈련을 카피해낼 수 있는 도구가 성령이시다. Una herramienta que puede poner el plan perfecto de Cristo a la imagen de Dios en el carrito. La herramienta que puede copiar la imagen de Dios, el plan perfecto de Cristo, es el Espíritu Santo. 아멘. La herramienta que puede copiar la imagen de Dios, el plan perfecto de Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Entiendo? Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, se entendió. La herramienta que puede copiar la imagen de Dios, el plan perfecto de Cristo, es el Espíritu Santo. 아멘. ¿Entiendo? 누구든지 다 하실 수 있도록 만들어 놨다. 누구든지 다 할 수 있도록 하나님이 길을 열어 놓으셨다. Dios ha hecho una manera para que cualquiera pueda hacerlo todo. 오케이.
Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. 아주 바보라도 할 수 있다. Incluso un muy tonto puede hacerlo. tonto. 오케이? Incluso un muy tonto puede hacerlo. 아멘. 나를 따라하십시오. 나 같은 바보도 할 수 있다. Sígueme, incluso un tonto como yo puede hacerlo. Incluso un tonto como yo puede hacerlo. Uno más. Sígueme. Uno más. Uno, tres. 한 가지 조건이 Hay una condición. una, 오케이? 한 가지 조건이 있습니다. Hay una condición. Hay una condición? 보혜사 성령이 너희에게 오시면 행동과 의도, 보혜사 성령이 너희 안에 오시면 Y si el Espíritu Santo, el Consolador, entra en vosotros, ¿entendiendo? cuando el Consolador, el Espíritu Santo, entra en ti, Entra en mí. Amén. ¿Entiendo? Sí, amén. 이 한 가지 조건만 갖추어지면 누구든지 다 할 수 있는 일이 제자 사역이다. siempre que se cumpla esta única condición, lo que cualquiera puede hacer es convertirse en discípulo. 나는 가진 것이 없어도 되고 또 못 배워도 되고 아파도 되고 환경이 안 좋아도 다 되어진다. No tienes que tener nada, no tienes que aprender, puedes 아? No tienes que tener nada, no tienes que aprender, no tienes que estar enfermo, e incluso si el ambiente no es bueno, puedes hacerlo. No tienes que tener nada, no tienes que aprender, no tienes que estar enfermo, e incluso si el ambiente no es bueno, puedes hacerlo. 아멘. 염려도 하지 말고 불평도 하지 말고 불신앙도 하지 마십시오. No te preocupes, no te quejes, tampoco dejes que nuestro marido. Perdón. No te quejes, no creas en la incredulidad. 자, 오늘 와. No más. No te preocupes, no te quejes, no creas en la incredulidad. 아멘. 제자라는 증거로 불신앙 염려 안 하고 기도하면서 성령 받기를 기다리고 있는 것이다. Como evidencia de discipulado, esperan recibir el Espíritu Santo mientras oran sin preocuparse por la incredulidad. ¿Entiendo?
Como evidencia de discipulado, esperan recibir el Espíritu Santo mientras oran sin preocuparse por la incredulidad. Amén. ¿Entendiendo? Como evidencia de discipulado, esperan recibir el Espíritu Santo mientras oran sin preocuparse por la incredulidad. 아멘. 염려가 되고 불신앙이 오고 아파지고 힘들어지면 내가 무리 속에 속해 있구나라고 생각하면 틀림없다. Si te sientes ansioso, viene la incredulidad, te enfermas y te sientes duro, debes pensar que perteneces a un grupo. 아멘. Si te sientes ansioso, viene la incredulidad, te enfermas y te sientes duro, debes pensar que perteneces a un grupo. 물기도. 오케이? 우리의 마음 속에는 염려하도록 시스템화되어 있다. La mente del rebaño está sistematizado el preocuparse. ¿Entiendo? No entiendo. Sí, sí. Los pensamientos se sistematizan en preocupación e incredulidad. ¿No entiendo? Sí, señor. En la mente de la multitud, los pensamientos se sistematizan en preocupación e incredulidad. Amén. ¿No? Amén. Claro, pensando como la multitud. Amén. 문제를 만났을 때에 내가 불신하고 염려가 오면은 무리라는 생각을 하십시오. Cuando encuentre un problema, bien. Cuando te encuentres con un problema, piensa que estás incrédulo y que no eres razonable cuando te preocupas. ¿Entiendo? 나는 왜 지금 문제가 생기면은 이걸 이겨나갈 수 있는 힘이 없을까? 왜 하나님이 살아계시는지 이게 안 느껴질까? ¿Por qué sigo preocupándome y cuando surgen problemas no tengo la fuerza para superarlos? ¿Por qué no puedo sentir que Dios está vivo? ¿Por qué sigo preocupándome y cuando surgen problemas no tengo la fuerza para superarlos? ¿Por qué no puedo sentir que Dios está vivo? ¿Entiendo? ¿Por qué sigo preocupándome y cuando surgen problemas no tengo la fuerza para superarlos? ¿Por qué no puedo sentir que Dios está vivo? 염려가 된다고 느껴지거든 내가 아직까지 무리에 속해 있구나라고 알면 된다. Si se siente preocupado, sepa que sigo siendo parte de la multitud. ¿Entiendo? Si se siente preocupado, sepa que sigo siendo parte de la multitud. ¿Entiendo? Sí. ¿No? Sí. 이것이 무리와 제자를 분별하는 지혜다. Esta es la sabiduría para discernir entre la multitud y el discípulo.
Esta es la sabiduría para discernir una multitud y un discípulo. 아멘. 안된다? Sí, amén. 제자는 자기를 발견할 수 있는 자가 참된 제자라는 것을 알아야 된다. Los discípulos deben saber que aquellos que pueden descubrirlo son verdaderos discípulos. 아멘. 내가 무리에 속해 있는지 제자에 속해 있는지를 분별해야 한다. Tengo que discernir si pertenezco a un grupo o pertenezco a un discípulo. Sí, 아멘. amén. Tengo que discernir si pertenezco a un grupo o pertenezco a un discípulo. 이런 것 생각조차 안 한다는 것은 무리에 속한 사람들이다. Aquellos que ni siquiera piensan en estas cosas pertenecen a la multitud. 아멘. 그것이 예수님의 제자 훈련이다. 그것이 예수님의 제자 훈련이다. Ese es el entrenamiento de discípulos de Jesús. 예수님의 제자 훈련은 철저하게 무리와 제자를 구분했습니다. El entrenamiento de discípulos. El entrenamiento de discipulado de Jesús distinguió completamente a la multitud de los discípulos. 아멘. El entrenamiento de discipulado de Jesús distinguió completamente a la multitud de los discípulos. 아멘. 예수님은 무리들에게 관심이 없었습니다. Jesús no estaba interesado en las multitudes. ¿Entiendo? Amén. 아무리 많은 숫자일지라도 예수님은 무리에는 별 관심이 없었어요. No importa cuántos números sean, Jesús no está muy interesado en la multitud. 아멘. 그리고 예수님의 모든 역사, 성경의 모든 역사는 제자가 중심이 되었습니다. Entonces, en el caso de Jesús, toda la historia de la Biblia se centró en los discípulos. Sí, Señor. ¿Entiendo? 가끔 어떤 교회는 제자 훈련을 하는 ¿Qué iglesia a veces? 제자 훈련을 하는 교회도 있습니다. Algunas iglesias hacen entrenamiento de discipulado. ¿Entiendo? Sí, 그런데 제자가 무엇인지 모르는 목사님이 제자 훈련을 시키고 있습니다. Sin embargo, un pastor que no sabe lo que es un discípulo está entrenando discípulos. Wow. ¿Entiendo? Sí, Señor. No sabe, pero está. Sin embargo, un pastor que no sabe lo que es un discípulo está entrenando discípulos. ¿Entiendo? 그러면 무슨 제자가 탄생될까요? Entonces, ¿qué clase de discípulo nacerá?
¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué clase de discípulo nacerá? Fariseo. Igual que el pastor. Un fariseo. Fariseo. Legalista. Legalista. ¿De qué clase? De este tiempo. 종교적인 지혜자가 일어날 것입니다. Legalista moderno. Un discípulo religioso entenderá. Así es, religioso. 아멘. Sí, Señor. Saldrá un legalista moderno. 목사의 제자가 일어날 수 있겠으며 Puede surgir un discípulo del pastor. 아멘. 목사님께 말 잘 듣는 제자를 제자라고 말한다. El discípulo que escucha bien al pastor se llama discípulo. 내 말 잘 듣는 그 사람들이 다 제자고 내 메시지 듣는 사람이 제자라고 표현한다. Los que me escuchan bien son todos discípulos, y los que escuchan mi mensaje se expresan como discípulos. 교회 부흥시킬 사람들을 데리고 오는 것 보고 제자라고 말한다. Al ver que están trayendo gente para revitalizar la iglesia, dicen que son discípulos. 아멘. Al ver que están trayendo gente para revitalizar la iglesia, dicen que son discípulos. 예수라는 가명을 붙여가지고 살면서 율법주의에 빠져있고 예수님과 방향이 맞지 않는 것, 이것이 종교다. Vivir bajo el seudónimo de Jesús, caer fuera del legalismo y no en la dirección correcta con Jesús. Esto es religión. Uno, Regálame otra. Vivir bajo el seudónimo de Jesús, caer fuera del legalismo y no en la dirección correcta con Jesús. Esto es religión. Sí, Señor. ¿Entendiendo? Sí, Señor. Vivir bajo el seudónimo de Jesús, caer fuera del legalismo y no en la dirección correcta con Jesús. Esto es religión. 아멘. ¿Entendiendo? Sí, Señor. 내일쯤 여러분들에게 말씀을 드릴 것이다. Lo contaré mañana. Amén. 그리스도의 제자 훈련이 어떤 것인지 여러분이 보면 교회에서 지금 하고 있는 것이 다 가짜라는 것이 명백하게 드러날 수 있다. Si observa cómo es el... Si observa cómo es el discipulado, Si observa cómo es el discipulado de Cristo, quedará claro que todo lo que está haciendo la iglesia es falso. Sí, Señor. Si observa cómo es el discipulado de Cristo, quedará claro que todo lo que está haciendo la iglesia es falso. 아멘. Sí, amén.
Míralo y ahora tienes que juzgar. 아멘. 여기까지만 더 잠깐 하겠습니다. Solo un momento más. 그리스도의 제자 훈련은 비교적인 상황에서 훈련했습니다. El discipulado de Cristo fue entrenado en situaciones muy comparativas. 아멘. El discipulado de Cristo fue entrenado en situaciones muy comparativas. 예수님이 제자들을 데리고 다니면서 너희는 이라고 말합니다. Jesús tomó a sus discípulos y les dijo, eres tú. 에레스도 너희는 바리새인들을 보고는 저 사람들은 Mirando a los fariseos, esa gente. 저 사람들 너희는 에레스도 저희는 뭐야? 어떤 저희는 Nosotros, 저 바리새인들, 오케이? 저 사람들, 바리새인들에게는 저 사람들이라고 말했고, dije que los fariseos son esa gente que va. entiendo? 제자들에게는 너희는 이렇게 말합니다. Tus discípulos dijiste. 비교. 바리새인들은 기도할 때에 손을 들고 Cuando los fariseos oraban, 사거리 길거리에서 큰 소리로 기도한다. orando en voz alta en las calles de la encrucijada. 아멘. 너희는 올방에 들어가서 기도해라. 내 아버지께서 지켜볼 것이다. Entra en tu aposento y ora, mi Padre velará por ti. 아멘. 바리새인들의 기도와 그리스도의 제자의 기도가 어떻게 다른지를 보십시오. Vea la diferencia entre las oraciones de los fariseos y las oraciones de los discípulos de Cristo. 아멘. 구제할 때 떠벌리지 마라. No lo mires. 바리새인들이 구제하는 것과 예수님의 제자들이 구제하는 것을 구별시켰다. Lo que salvan los fariseos. 구제. Salvó lo que los fariseos daban limosna y lo que hacían los discípulos de Jesús. 아멘. 비교하면서 훈련시켰다. Entrenado por comparación. 바리새인들이 하는 것과 제자가 해야 하는 것이 철저하게 구별이 되도록 만든다. Lo que hicieron los fariseos y lo que tenían que hacer los discípulos se hizo para ser completamente distinguidos. 아멘. 기도하는 거 보면 제자의 기도인지 바리새인의 기도인지 알 수 있다. Si miras la oración, puedes decir si es la oración del discípulo o la oración de los fariseos. 아멘. 보면
제자인지 바리새인인지 바로 구별이 되도록 예수님이 철저하게 훈련시켰다는 것입니다. Si lo miras, Jesús te entrenó minuciosamente para distinguir de inmediato si eres. Si lo miras, Jesús te entrenó minuciosamente para distinguir de inmediato si eres un discípulo o un fariseo.